ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जयशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण। भगवद गीता चैप्टर 3 verse 14। अर्णाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादर्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अर्णाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादर्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अर्णात माने शस्यरु फ्रॉम द ग्रेन्स। भवन्ति मीन्स ग्रो उत्पन्न हुए। भूतानि भौतिक शरीरर द मटेरियल बॉडीज। पर्जनात् पर्जनात् मीन्स फ्रॉम रेन्स वर्षारु। अर्ण अ फूड ग्रेन खाद्य शस्य। संभव संभव मीन्स संभव हुए माने प्रोडक्शन। भवति भवति becomes possible। भवति become possible संभव हुए। पर्जन्य पर्जन्य माने वर्षा रेन। यज्ञ यज्ञ माने कर्म परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ। कर्म निर्दिष्ट कर्तव्य प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज। संबोध समुद्भव समुद्भव माने जात हुए बर्न अप। अर्णाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अर्ण संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अर्थात ट्रांसलेशन ऑल लिविंग बॉडीज सबसिस्ट ऑन फूड ग्रेन्स which are produced from rains. Rains are produced by performance of yajna sacrifice and yajna is born of prescribed duties. समस्त जीव जीवन धारण निमित्त खाद्य शस्य उपर निर्भर करती। खाद्य शस्य वर्षा पर निर्भर करे। यज्ञ कर्म उपर वर्षा निर्भर करे अर्थात यज्ञानुष्ठान कले वर्षा हुए एवं निर्दिष्ट कर्तव्य कर्मरु यज्ञर उत्पन्न। यज्ञ इज बॉर्न ऑफ प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज पर्पट। श्रील बलदेव विद्याभूषण ए ग्रेट कमेंटेटर ऑन द भगवद गीता राइट्स एज फॉलोज। जे इंद्राग्निंग तया वसिष्ठं यज्ञं सर्वेश्वरं विष्णुम अभर्च्य तच्छेषम अश्नुवन्ति तेन तदेह यात्रां सम्पादयन्ति ते सन्त सर्वेश्वरस्य यज्ञ पुरुषस्य भक्ता सर्व किल विषय अनादिकाल विवृधर आत्मानुभव प्रति बंधकर निखिले पापी बे मुच्यंती। माने भगवान होचंती यज्ञ पुरुष। भगवान होचंती यज्ञ पुरुष द सुप्रीम लॉर्ड हु इज नोन एज द यज्ञ पुरुष। अर्थात से होचंती समस्त यज्ञर भुक्ता। द सुप्रीम लॉर्ड हु इज नोन एज द यज्ञ पुरुष or the personal beneficiary of all sacrifices is the master of all the demigods who serve him at the different limbs of the body serve the whole. Demigods like Indra,
Chandra, Varuna are appointed officers who manage material affairs, and the Vedas direct sacrifices to these gods, satisfy these demigods, so that they may be pleased to supply air, light, and water sufficiently to produce food grains. ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ଆଦି ଦେବତାଗଣ ଏ ଭୌତିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯଜ୍ଞରେ ଦେବତାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବାୟୁ, ଆଲୋକ ଓ ଜଳ ଆଦି ଯୋଗାଇବେ। ତାହା ଫଳରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। When Lord Krishna is worshipped, the demigods, who are different limbs of the Lord, are also automatically worshipped. Therefore, there is no separate needed to worship the demigods. For this reason, the devotees of the Lord who are in Krishna consciousness offer food to Krishna and then eat a process which nourishes the body spiritually. By such action, not only are past sinful reactions in the body vanquished, but the body becomes immunized to all contamination of material nature. When there is an epidemic disease, an antiseptic vaccine protects a person from the attack of such an epidemic. Similarly, food offered to Lord Vishnu and then taken by us makes us sufficiently resistant to material affection. And one who is accustomed to this practice is called a devotee of the Lord. Therefore, a person in Krishna consciousness who eats only food offered to Krishna can counteract all reactions of past material infections, which are impediments to the progress of self realization. On the other hand, one who does not do so continues to increase the volume of sinful action, and this prepares the next body to resemble hogs and dogs to suffer the resultant reactions of all sins. The material world is full of contaminations, and one who is immunized by accepting the prasadam of the Lord, food offered to Vishnu, is saved from the attack, whereas one who does not do so becomes subject to contamination. Food, grains, or vegetables are factually eatables. The human being eats different kinds of food, grains, vegetables, fruits, etc., and the animals eat the refuse of the food, grains, and vegetables, grass, plants, etc. Human beings who are accustomed to eating meat and flesh must also depend on the production of vegetation in order to eat the animals. Therefore, ultimately, we have to depend on the production of the field and not on the production of big factories. The field production is due to sufficient rain from the sky, and such rains are controlled by demigods like Indra, sun, moon, etc. And they are all servants of the Lord. The Lord can be satisfied by sacrifices. Therefore, one who cannot perform them will find himself in scarcity. That is the law of nature. Yajna, specifically the Sankirtana Yajna prescribed for this age, must therefore be performed to save us at least from scarcity of food supply. तो शस्य एवं शाकसब्जी ही वास्तव में मनुष्यर खाद्य अटे। मानव साधारणतः विभिन्न प्रकार खाद्यशस्य शाकसब्जी फल आदि खाद्य रूपे ग्रहण करे, किंतु मनुष्यतर प्राणी माने साधारणतः
ଚଷୁ କୁଣ୍ଡା ଘାସ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଆଦିକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାନବଗଣ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କାରଣ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଆଦି ଖାଇ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ମାଂସାଶୀ ମାନବ ସେ ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ଖାଇବ। ତେଣୁ ପରିଣାମତଃ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ କଳକାରଖାନାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହୁଁ। ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜମିରୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଦେବତାଗଣ ବର୍ଷାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ। ଭଗବାନ କେବଳ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ନ କରେ ସେ ସର୍ବଦା ଅଭାବରେ ରହେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ। ବିଶେଷ କରି ଏ ଯୁଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯୁଗାନୁମୋଦିତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ନହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖାଦ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଦ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ prescribed for this age must therefore be performed to save us at least from scarcity of food supply. Hare Krishna.